Shalom Saints, my name is Moses O'Neill David and I'm from Lahore, Pakistan. And I am visionary for Isaiah 53 Ministries Incorporation, Like David Worship Ministries, and Philip Institute of Evangelism. And God has given me burden for nations, and I am pursuing my call. And I would say that I am obedient to my heavenly vision that God has placed in my life. And today I would be speaking with you from Ephesians chapter 6 and from its verse 1 to 4. But before that, I want to spend some time in prayer with you all. And before that as well, I want to thank God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, who gave me honor and privilege to share the word of God with you people. And God gave such burden to his precious and humble servants like Brother Anil Nayak and Brother Zafar Iqbal from Hosanna the band, uh, who called me and asked me that if I am available to share the word of God. And we were in conversation with each other, and I said, yes, I'm ready to share the word of God with the Najat team. So today I'm here, and we would be learning some new things from the word of God. As for that, let's pray for a while. Takara sentere rebia shantara rabi kerio sentara ribe shakara rasiteria rabana ketion zoloro boshe. Ikara sensalara tatara sikere tosa toro shatoro toro dobo sokrondoro boshikara sendara brokaria sa. Senteria, precious Lord, I bless your holy name today. Rasentari fesongoro toro robo torosia. Igris tantara boshenda haratakara senterebio senkemea sentara matakari biore. Hori senteria brafasidia, precious Jesus, riventoro dori vinseklete biore beoshe. Igai sentaila shentalo koro sentere reberia gloriantala bofe santira tamarasi. Igrai fotaila hadala izentai akatama hazili orebe shentere o clorian daramaka. Hiro sentere reberia clori sentere rebe clerian bia sentoro roboro core. Oh, hallelujah. Khodamdra setori bia shentere rebe cleria pian soroto. I bless your holy name, Lord. Risentere devion solo rotolo robo core sentere devion so. Orebe shentere rebe clori sentere rebia, precious Jesus, rosentama karizi. Irebe keore sentara rabara kari sela taran zibli kantaramasi. Itosepia, precious Jesus, rason toro dobro cosele repensiarante. Ebia sikermion son toro robo shikeria sense bea close sense. Kori sekembea sentia. Lord, I pray for everyone who is listening, who is watching Ria Sente. O Crecia through this live transmission over Facebook Live Rio Santoro Doboro Foso. Whoever joins, Lord, Rivezencleria Repetai Selentai Glorian Sediara Vansoritia. Your anointing, Ria Sente, your presence shall surround them. Ria Sentere Debioso. Egletele Sentele Lebiore Vensele Tebia Sentele Rebiara Kadia Rebe Sentorodo. Prepare our lives for your word, Lord. Risentele Rebetai Oklatama Isenta Kiada. Ikreton Zepletiara Bashentara Makori Sentere Bioko. O Rebekia speak Rio Sentia blessings Rasentere de Mion Soro Toro Betuo. Igletevia Fornejati Mindia Rasentara Katori Rebekerio Sentoro Dobo Koro Sende. Iraita Hakata Hazala Hatama Hakaro Sentara Dabarakara Sandara Raka. Ikori Sentere Rebea Shentara Robrea Clori Senteleria Tamasi. Mekato Hozola Hashana Rabasiteria Tamara Rakatia. Ore Senteria, likewise, Lord, Riven Sedia. I pray for Ria Sentia Rabokeredia, Zafar Iqbal and Team Hosanna, the band Rio Senteredia, Glory Fensilerio Beatanziarata. Lord, Rivi Sikia, we bless your holy name that you have placed such a blessed band in the land of Pakistan as well. Rikore Sentia Riambinciore Tanseb Rio Close Sedia. I speak of blessings. Ore Telia songs, Ria more compositions. Senteredia Cloreste, Metesintia Revencia, spirit filled musicians, Ria Rempetai Zelito, Ecletene Senteleribio Gloria, Senteria Vonsedion, this band, Rio Sente, Metais Ecletenion Solo Rotolo Robo Shentara Campianzana, Iretelia Shentara Caribrio Senteria. I speak, Lord, I speak, Rio Senteleribion Solerete, Miketai Zepleterium Bria Sentia. Open gates for both these ministries, Lord. Resent
sentere de beyond solo rotia that no man can shut. Riketambe sentana sentele rebio shentaraka. I creo sentema ki ori santara rabatalo rocore senda. Ire shentara makasiria printore rebia gloria senteredo. Ora senara kariambara hakazapore sentere mioko. Lord, I pray for all the saints who will join and who are joining, Lord. Ribio senteredia, likro tembiara sentia. Let them join and we are clear all together. Learn from your word, Rivisenteria, what you have to say today to your international church, Lord. Risentere de bilikostanda basika tamosala tamala kudi. O klapa santala boka sita lo santala hukotolo mosherete. Ore Cindy, I speak blessing for each and every individual who is going to join the very moment or they are going to join later, Lord. I speak blessing, and Lord, I speak blessing for the two brothers who have worshipped and who have shared the word of God before me, Lord. I bless them. I bless their ministries, Lord. Risenkete on soloto. Ere stendere de on solo rotolo rebe kiantala ribe santara dambiarafa. Bless them, Ria Sentele Rebion Sontoro do Glory Sentende Bioso, Leketema Izentelemio Shentele Kembea Santana Makatona Rapataraka, Ire Kentaruke Santara Tiberia Santara Macarioso. Thank you, Lord Jesus. Rasenteria bin solo rotolo robio glory fisia, ore ben sentere de bio glory bia sembioro vostentria. Precious Lord Jesus, as I speak your word, as I minister to your church, Ricore ben sidi, as I speak from your word, Lord, Ribia Biko Sentia. Be my Lord, be my God, Rio Senteribio Cletiam Senenteredia. Be my inspiration, Holy Spirit, as I speak your word, Holy Spirit. Rico Telerebia Senteleribia, it shall not return void in any manner, Lord. Risente Cletia Rapa Senteredia Clore Fensidia. I know I am not effective, Holy Spirit, but you are effective, Lord. Ria Cletia Sentelerebio Clere Sentana Recatara Bosende. Ere Kentelebio Shenteria Rambore Festedia. On every moment I utter each word, Holy Spirit, I need your guidance. Rio Glory Sidian Sentere Diarebe, your direction, Rasentoro Dorebe Akar Sentere Mecosia. Hallelujah, Lord. Risenteria. Bless each and every individual. Ricore Sentia Rembeo Sentelebio Glory Binsia. Fill them with your Holy Spirit. Fill them, Rivia Sentia, with the testimony and revelation of Jesus. Ricere, if somebody lacks this revelation, O Kerepe Senteria, let them know at the very right moment that Jesus is Lord, and without the Holy Spirit, no man can say that Jesus is Lord. Lord, give them revelation of Jesus, which says that you are the Son of God. I pray for my brothers, my sisters who lack this revelation. Holy Spirit, today glorify the name of the Father and of the Son by giving them the revelation of Jesus. All I ask you, Holy Spirit, in the mighty and almighty precious name of Jesus. Amen. Shalom everyone, once again. Rio Sentara Daba Sentara Makari Rio Sondorodo. Today I'm going to speak with you from Ephesians chapter 6 and from its verse 1 to 4. It is about children and parents, and I have renamed my sermon by title Honoring Parents and Avoiding Child Inflammation. So it says, the word of God says that children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Amen. Now I would like to speak with my Hindi-speaking brothers and sisters as well, and I'm going to use Urdu translation that they may also understand what I have read so far. Okay, so the word of God says in the Urdu translation, it says, "ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की
عزت کر. یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. اور اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو اور اسی کے نام کو عزت اور جلال ملے. میرے عزیزو، میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ the author for this particular letter, which is the book of Ephesians, is Apostle Paul. یعنی مقدس پالوس رسول اس خط کا مصنف ہے، اور اس خط کو پالوس رسول نے 62 عیسوی یعنی 62 AD کے اندر اس کو لکھا. اور اس کی تھیم بہت کلیئر اور بہت واضح ہے. اس کی تھیم میں ہے کہ خدا کا پلان کلیسیا کے لیے، God's plan for the church. سو میں آپ کو مزید اس کے خط کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ اس خط میں بائبل کی 2 بہت زبردست دعاؤں کا بھی ذکر ہے. یہ خط نہ صرف رول قدس کے بارے میں تعلیم دیتا ہے کہ وہ کیسے ایمانداروں کی زندگی میں کام کرتا ہے، بلکہ وہ خدا کے جو لوگ ہیں، جو خدا کے سپاہی ہیں، جو یسوع مسیح کے سپاہی ہیں، ان کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے، یعنی آرمر آف گاڈ کی صورت میں، جہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کتاب میں پالوس رسول نے in this very particular book, Apostle Paul has used in Christ 13 times. یعنی مسیح میں پالوس رسول نے 13 دفعہ مسیح میں ورڈ in Christ کو استعمال کیا ہے. اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ it's a twin book with Colossians, the letter of Colossians. یہ کلسیوں کے خط کے ساتھ ٹوین ہے. یہ دونوں ایک ہی وقت میں لکھے گئے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پالوس رسول نے اس کو 62 عیسوی میں یعنی 62 AD کے اندر لکھا. پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خط پالوس رسول نے افسس کی کلیسیا کو لکھا کیوں. ایکچولی اس کا لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کلیسیا کو، اس چرچ کو، Apostle Paul wanted to know this church. He just wanted to let them know that they are rich in the blessings of God. پالوس رسول بتانا چاہتا تھا اس کلیسیا کو کہ یہ لوگ خدا کے اندر بہت امیر ہیں، بہت رچ ہیں خدا کی برکات میں. یہ برکت سے بھری ہوئی کلیسیا ہے. اور لیٹر جب ہم جاتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول جو پتمس کے جزیرے پر ہے اور اس پر یسوع مسیح کا مکاشفہ کھلتا ہے، اور وہ بھی اسی کلیسیا کو ایک خط لکھتا ہے. اور وہاں اس خط سے ہمیں اندازہ ملتا ہے کہ یہ کلیسیا روحانی نعمتوں میں کتنی آگے تھی. Let me repeat in English as well. I was saying that even Apostle John wrote a letter to the church of Ephesians while he was in prison at land of Patmos, when Holy Spirit gave him the revelation of Jesus, and he wrote a letter to the church of Ephesus, the church located in Ephesus. And from there we can get an evidence. From there we know that the church of Ephesus was so much rich in gifts of the Holy Spirit that they found some apostles in them that were not true. They were false apostles. So اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افسس کی کلیسیا تھی ان میں روحانی نعمتوں کا بہت زور تھا، اور یہی وجہ تھی کہ یوحنا نے جب یہ خط کو لکھا تو اس نے اس چیز کا اظہار کیا کہ انہوں نے کچھ ایسے رسولوں کو پایا جو جھوٹے رسول تھے، اپنے آپ کو رسول کہتے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی رسالت خدا کی طرف سے نہیں تھی. وہ خدا کی طرف سے بلائے گئے نہیں تھے، لیکن وہ کلیم کرتے تھے کہ وہ رسول ہے. جیسے آج کل بہت سے لوگ ہیں جو خود ساختہ طور پر اپنے آپ کو ایونجلسٹ، خود ساختہ طور پر اپنے آپ کو پاسٹر، خود ساختہ طور پر اپنے آپ کو رسول، خود ساختہ طور پر اپنے آپ کو مبشر، خود ساختہ طور پر اپنے آپ کو استاد کہنے کی کوشش کرتے ہیں.
اگر ہم اس کلیسیا کا جائزہ لیں, if we analyze this church, we are going to come to know that this church was rich in the gifts of the Spirit, and especially in the gift of discernment of the spirits. یعنی روحوں کے امتیاز میں یہ کلیسیا بہت آگے تھی. اب تھوڑے سے اس بیک گراؤنڈ پر چلتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹیکسٹ ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے. Now we are going to move to our text upon which we are going to speak about. We are going to learn together from the word of God. خداوند کے کلام میں جیسے ہم نے پڑھا, ادھر لکھا ہے اے فرزندو, خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے. English translation with NIV says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. اب خداوند پولس رسول کی وساست سے کے ذریعے سے آج یہ بات کرنا چاہ رہا ہے جس سرمن کو میں نے ٹائٹل دیا ہے آنرنگ پیرنٹس اینڈ اوائڈنگ چائلڈ انفلیمیشن. تو خداوند پولس رسول سے اس کلام کو دوبارہ فرما رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے خدا نے اس قانون کو 10 احکام کے ذریعے in 10 commandments God shared this same statement with us as well. خدا نے اس کلام کو ہم سے پہلے بھی شیئر کیا موسیٰ کے ذریعے سے 10 احکام کے اندر, جب ہم خروج 20 باب اور اس کی 12ویں آیت میں جاتے ہیں تو یعنی if we go to Exodus 20:12, we are going to learn from there this principle that how we have to honor our parents and why we have to honor our parents. So it says, اے فرزندو, خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے. Let me tell you کہ یہ ایک لا آف پراسپیرٹی ہے جو خدا نے پہلے موسیٰ پہ ریویل کیا اور اس کے بعد خدا کا بندہ, خدا کا خادم پولس رسول اس کو بیان کرتا ہے. یہ ایک لا آف سکسیس ہے, یہ کامیابی کا قانون ہے جو خدا نے پرانے عہد نامے میں موسیٰ پر ظاہر کیا, اور اس کے بعد جب ہم نے افسیوں کے خط میں پڑھا تو پولس رسول اس کا ذکر دوبارہ کرنا لازم سمجھتا ہے. اور وہ نہ صرف ماں باپ سے کلام کر رہا ہے بلکہ وہ بچوں سے بھی کلام کر رہا ہے. He wants to teach parents and children together. آج تو ماں باپ اور بچے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ دونوں کے ان کے سافٹ ویئر ڈیٹس بہت ڈفرینٹ ہیں, ان کے خیال ایک دوسرے سے ملتے نہیں. اس لیے پولس رسول انسٹرکشن دیتا ہے پیرنٹس کو. اپوسٹل پال ٹرائز ٹو انسٹرکٹ پیرنٹس دیٹ اینڈ ایون چلڈرن that they have to honor their parents and parents have to understand their children. So at first I am reading the very first verse. It says, اے فرزندو, خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے. پولس رسول بچوں کو, ہو سکتا ہے کسی کا 1 بچہ ہو, کسی کے 5 بچے ہوں, کسی کے 2 بچے ہوں, کسی کے 3 بچے ہوں, کسی کے 4 بچے ہوں, لیکن پولس رسول سارے فرزندوں سے, جس میں بیٹے بیٹیاں سب شامل ہیں, یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ خداوند کے اندر, خداوند میں, being in Christ, you have to honor your parents because that is legit, that is legal. You have to obey your parents. If you want to be successful, you have to obey your parents. اور ادھر پولس رسول کہتا ہے, اے فرزندو, خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو. You have to be obedient to your parents in Christ. If you claim that you are a Christian, if you claim that you are a professing Christian, if you claim that you are a Holy Spirit filled Christian, then you have to obey your parents. I'm not lying to you because this is how the Bible says it's so. That if we want to be successful, we have to honor our parents. Even after getting married, we need to honor our parents.
even if we are living separately from our parents after being married, we have to honor our parents. Or even if we are living in a joint system, we have to honor our parents. Because we claim that we are Christians. While once I studied a story as well while I was a student at Christian Leaders Institute, USA. And I was studying Christian ethics subject there, and from there I learned so many things as well. So there is one story, एक story सुनाई जाती है कि एक शख्स था और वो ऐसे एक खाने की टेबल पर बैठा हुआ था और उसका बच्चा और उसकी बीवी वो तीनों बैठकर खाना खा रहे थे कि अचानक से उसका बूढ़ा बाप अपने कमरे से आया और उस बच्चे ने उस शख्स ने क्या किया, एक टूटा हुआ कटोरा लिया और उसमें से सूप डाला और अपने बाप को दूसरे कमरे में जाकर रख दिया कि वो खाए. और जब वो वापस उस खाने की मेज़ पर आया, उसकी बीवी और बच्चा खाना खा रहे थे और उसके बाद क्या हुआ, वो खुद भी उस कुर्सी पर आकर बैठ गया. तो उसके बच्चे ने उससे कहा कि ऐ बाप, जैसे तूने अपने बाप को ट्रीट किया है, जिस तरह तूने इस कोले में, इस टूटे हुए बर्तन में अपने बाप को सूप पीने को दिया है, इसी तरह से जब तू बूढ़ा हो जाएगा, when you are going to be old, I'm going to treat you the same way. मैं तेरे साथ वैसा ही बर्ताव करूंगा जैसा आज तूने अपने बाप के साथ बर्ताव किया है. तो इसके अंदर हम पूरे तौर पर जान लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि जब उसने ये सारी चीज़ों को सुन लिया, उसे पता लग गया, उसकी जो कहते हैं पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई. और उस स्टोरी में बताया जाता है, मैंने जब उस स्टोरी को पढ़ा तो लिखा है कि उसका जो 360 एंगल जो है उसके अंदर एक चेंज आया और वो अपने बाप को लेकर आया. उसने एक प्रॉपर एक बर्तन लिया, उसके अंदर उसको सूप डाल के दिया और उसके बाद से वो सब इकट्ठा खाना खाना शुरू हो गए. तो ये मैंने क्रिश्चियन एथिक्स के सब्जेक्ट के अंदर सीखा. और मैं चाहता तो आज मैं आप सबके साथ बहुत सारे सरमन्स को, बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर सकता था. मैंने ये सरमन प्रिपेयर नहीं किया था. मैंने सरमन जो प्रिपेयर किया था वो रोमियो 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयात थी. लेकिन सुबह 4 बजे जब मैं अपने बिस्तर पर था तो खुदावंद के पाक रूह ने मुझे उभारा कि मैं उस सरमन को ना सुनाऊं, क्योंकि बहुत से आज लोग हैं, बहुत सी आज की हमारी यूथ है जो इस टॉपिक को डिस्कस करना नहीं चाहती. बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस टॉपिक को डिस्कस करना नहीं चाहते. लेकिन बाइबल चाहती है कि हम इसको डिस्कस करें और बतौर मसीही जो हम में वीक एरियाज हैं, जो हम में वीक बातें हैं, हम इसको अपने अंदर से निकालें ताकि हम ओवरकमर बन सकें. क्योंकि यीशु मसीह ने जितने भी रिवॉर्ड्स हैं वो ओवरकमर्स के लिए रखे हैं, गालिब आने वालों के लिए. हमें इन चीज़ों पर गालिब आना है अगर हम अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं. इफ़ वी आर क्रिश्चियंस वी हैव टू ओबे आवर पेरेंट्स. वी हैव टू ओबे आवर पेरेंट्स. दूसरी आयत में पौलुस रसूल कहता है, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है. English translation says, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. इधर से साफ वाज़िया है कि माँ बाप की इज्जत कितनी लाजमी है, क्योंकि खुदा ने इसके साथ एक वादा अटैच किया हुआ है. There is promise attached to it. और वो वादा क्या है? ताकि तेरा भला हो. That it may go well with you. Right? It says that it may go well with you. So it means if you want to see goodness, इसका मतलब है कि अगर आप भलाई को देखना चाहते हैं तो आपको अपने माँ बाप की इज्जत करनी होगी. It means that if you want to see goodness, you have to obey your parents. This is not me who is saying that. This is what the word of God is saying. You have to honor your parents. You have to honor your parents if you want to see goodness. और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो.
and that you may enjoy long life on the earth. ہماری زندگی کی میعادوں کو کلام مقدس کے مطابق جو ہے خدا نے انسان کی حدوں کو مقرر کر رکھا ہے اور اس کو کوئی پھلانگ نہیں سکتا. اور بائبل کہتی ہے کہ ہماری قوت ہو تو 70 برس اور نہیں تو 80 برس اور آخر کو فنا. لیکن آج کل کا جو دورہ ہے جب سب چیزیں ان آرگینک ہیں جو خالص نہیں ہیں تو ہماری جو عمر کی ایج لمیٹیشنز ہیں جو ہماری ایج لمٹ ہے وہ 50 to 60 ہو کر رہ گئی ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ نوح کے ٹائم میں ان the times of Noah the age limit was reduced down from 900 to 120. God knows well, میں نہیں جانتا لیکن خدا جانتا ہے. لیکن آج ہماری عمر کی حدیں کم ہو چکی ہیں اور شاید اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں. تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. سو آپ اس چیز سے دیکھ سکتے ہیں, یو کین اینالائز دیٹ دس از ون آف دی لا آف سکسیس فاؤنڈ ان دا بائبل. میں آپ سے پراسپیرٹی گاسپل شیئر نہیں کر رہا. آئی ایم ناٹ شیئرنگ ود یو پراسپیرٹی گاسپل. آئی ایم شیئرنگ واٹ بائبل از سیئنگ اباؤٹ success. It is one of the success secret. If you want to be successful, you need to obey your parents. And that's legit. And if you want to see goodness, you have to obey your parents. If you want to live long on this earth, you have to obey your parents. اگر آپ ادھر ادھر نظر دوڑائیں نا تو زیادہ تر کرسچنز سے زیادہ عزت اپنے ماں باپ کی غیر اقوام کے لوگ کرتے ہیں. People from other nations honor their parents more than Christians. That's why we see them, despite they are not Christians, they don't believe in Christ, but they are getting successful with respect to riches of this world. ٹھیک ہے, دنیا کی دولت عیش و عشرت کے اندر وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا جانتے ہیں. بے شک ان کی زندگی پاک نہیں ہوتی, لیکن کیا ہے کہ ایک سیکرٹ ان کے اندر جاری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پتہ نہیں وہ بائبل سے واقف ہے کہ نہیں, لیکن یٹ ان نوئنگلی پھر بھی وہ سکسیس, ایک جو مٹیریل سکسیس ہے اس کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور میرے پاس بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں, میرے فرینڈ سرکلز کے اندر ایسی ایگزامپلز ہیں. پھر خداوند پولوس رسول کی وساست سے روح القدس کے ذریعے یہ لکھواتا ہے, اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ, بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. Okay, the 4th verse says, Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Now, I'm not going to talk about that generational gap thingy. I'm not going to speak about that generational gap thingy at all. Because Apostle Paul is trying to teach children and parents both. It means that they both need to learn certain things to understand each other. Both software needs to be in alignment. Their softwares needs to be in alignment with each other. پولوس رسول جو ہے وہ بچوں کو اور ماں باپ دونوں کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہے, اور وہ چاہ رہا ہے کہ دونوں کے جو سافٹ ویئرز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی میں ہوں, ان لائن ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے اب اولاد والوں کو انسٹرکشن دے رہا ہے, دوز ہو ہیو چلڈرن ان کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ. آج جب ہمارے ماں باپ ہمیں
किसी चीज़ के बारे में एडवाइस देने की कोशिश करते हैं, सजेशन देने की कोशिश करते हैं, रिकमेंडेशन देने की कोशिश करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम चीख और चिल्ला उठते हैं, क्योंकि हम में फ्रूट ऑफ द स्पिरिट नहीं है. एंड वी स्टिल क्लेम दैट वी आर क्रिश्चियंस. हमें बर्दाश्त नहीं है. वी आर नॉट पेशेंट. वी डोंट हैव पेशेंस एट ऑल टू हेयर आवर पेरेंट्स. हम सुनते नहीं हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, हमें बर्दाश्त नहीं रहती. क्यों? क्योंकि हम अपने माँ बाप के साथ वक्त नहीं गुजारते, उनको समझते नहीं हैं, वो किस पर्सनालिटी के मालिक हैं, उनको क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, क्या मुझे उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. हम इन चीज़ों को आज के दौर में नहीं देखते. और मैं आपको आज न्यू एज या न्यू वर्ल्ड की टीचिंग नहीं देना चाहता. मैं आपको बाइबल की टीचिंग देना चाहता हूँ, जिधर खुदा ना सिर्फ माँ बाप को बल्कि औलाद को भी सिखाता है. और इधर लिखा है, ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ. डोंट एंग्री देम. हाँ, ऐसे भी होता है कि अक्सर जब हम एज में बढ़ते चले जाते हैं, हमारी प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, हमारा स्टाइल ज़िंदगी का बदलता जाता है. एज के साथ साथ, ग्रो करने के साथ साथ, जब मैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, हमारी प्रेफरेंसेस, हमारे सोचने की एबिलिटी, हमारा लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका, आहिस्ता आहिस्ता चाल ढाल सब कुछ बदलता चला जाता है. तो इस वजह से इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने बच्चों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए. और इसी तरह से बच्चों पर भी लाजिम है कि वो अपने माँ बाप को समझें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. उनमें भी ये लेवल होना चाहिए कि वो बर्दाश्त कर सकें. इसलिए लिखा है, ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं, खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत देकर उनकी परवरिश करो. कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा हुआ है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर कि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना फिरे. हमें आज अपने बच्चों को इस तरह से रेज़ करने की ज़रूरत है, इस तरह से उनकी तरबियत करने की ज़रूरत है कि वो बूढ़ा होकर भी उस टीचिंग से, उस पहचान से कि वो क्रिश्चियन है, मत फिरे. मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि खुदा ग्रहम फरमाता है, उसने एक कन्वेंशन में कहा कि मैं अपना ईमान अपने बच्चे में इम्पार्ट नहीं कर सकता, पर मैं उसको ऐसे रेज कर सकता हूं कि जब वो उस एज में पहुंच जाए जहां पर वो अपनी नेकी बदी करना सब जानता हो, तो तब वो अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल से, बाय चॉइस यीशु मसीह को कबूल करे. इसलिए हमें अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करनी है कि फिरे. फिर कलाम मुक़द्दस में यह भी लिखा है कि अपने बच्चे को छड़ी से बाज ना रख, क्योंकि वो मर नहीं जाएगा. इसलिए कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है कि अपने बच्चे को छड़ी से बाज ना रख, क्योंकि वो मर नहीं जाएगा. ज़रूरी नहीं कि you should have a literal stick to I would say nurture your kid, to raise your kid. ज़रूरी नहीं कि आपको स्टिक की ज़रूरत पड़े. आपकी बातचीत के अंदर, आपकी क्वालिटी, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि उससे भी बच्चे की नसीहत हो सके. अब इधर लिखा है, और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि तुम खुदावंद को रिप्रेजेंट करते हुए खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत देकर उनकी परवरिश करो, उनको रेज करो. ठीक है, इंग्लिश तर्जुमा कह रहा है, इंस्टेड ब्रिंग देम अप इन द ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ
the Lord. इस चीज से आप खुद अंदाजा लगा लिए कि खुदा क्या चीज चाह रहा है. इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि खुदा को ये जो चीज़ें हैं ना, जनरेशनल गैप और ये चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे फोरम्स पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर कि ऐसे है वैसे है ये है वो है, नहीं, सॉरी. बच्चों के लिए ज़रूरी है कि जब तक वो अपने माँ बाप की अथॉरिटी में है, जब तक वो मैरिड नहीं है, वो उनको अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने की ज़रूरत है, ठीक है. और जब वो मैरिड भी हो जाते हैं तब भी उन पर उतना ही वाजिब है, तब भी उन पर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ हैं कि वो अपने माँ बाप की हर तरह से देखभाल करें, उनके साथ चलें, उनकी मदद करें. जब वो बुज़ुर्ग हो जाएं उनका ख्याल रखें, उनको खाने पीने को दें, उनकी एक एक चीज़ का ख्याल करें. क्योंकि आज का मसीही चर्च क्रिश्चियन एथिक्स लैक करता है. आज का मसीही चर्च क्रिश्चियन एथिक्स लैक करता है, क्योंकि इन चीज़ों को हम इसलिए डिस्कस नहीं करते कि हमारे चर्च के मेंबर्स भाग जाएंगे. क्योंकि अब इतनी ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं. लेकिन हमें बाइबल की हकीकी तालीम को बयान करने की ज़रूरत है. और मैं आपको बताता चलूं कि इमसाल में लिखा है कि अगर किसी शख्स के 10 बेटे हों और वो अपने बाप के कफन दफन का इंतज़ाम भी ना कर सके, तो इससे बेहतर ये वो रहम है जो गिर गया, जो अबॉर्ट हो गया. इसलिए ज़रूरी है कि माँ बाप की उम्र के हर हिस्से के अंदर इज़्ज़त, उनकी देखभाल, उनकी तीमारदारी हर तरह से की जाए, क्योंकि ये बाइबल की तालीम है जिसको क्रिश्चियन चर्च को लेकर चलना है जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाता. इसलिए फर्जंदों को गुस्सा दिलाने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझने की ज़रूरत है. मैं अक्सर अपनी वाइफ को भी कहता हूँ कि जैसे आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है, जैसे फेसबुक लाइव है, इंस्टा लाइव है, यूट्यूब लाइव है, और बहुत सारी आगे जाकर और भी बहुत सारी ऐप्स आ जाएंगी. अगर मैं इन चीज़ों से अपडेट नहीं रहूँगा तो मैं आगे को अपने बच्चों को उस तरह से समझा नहीं सकूँगा, उनकी अपब्रिंगिंग नहीं कर सकूँगा, उनसे बातचीत नहीं कर सकूँगा, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकूँगा. तो इन एरियाज़ पर पेरेंट्स को भी काम करने की ज़रूरत है. जिन पेरेंट्स ने जब तक हम थे हमें रेस किया, हम खुदा का शुक्र करते हैं. लेकिन जैसे जैसे अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती जा रही है, उस लिहाज से पेरेंट्स नीड to be updated with such technologies that they should later communicate with their children through these technologies as well. अगर उनको कोई प्रॉब्लम आए, उनको कोई सिचुएशन आए ऐसी, तो उनके हाथों से वो टेक्नोलॉजी गुजरी हो ताकि वो अपने बच्चों को उसके बारे में बयान कर सकें या सिखा सकें. अब मैं आपको बताता चलूं एक शख्सियत के बारे में जो हमारे लिए ओबीडियंस का मंबा है, जिसने ओबीडियंस को वाकई करके दिखाया है, ओबे करके दिखाया है. खुदा के बेटे होने के बावजूद उसने ओबे करना सीखा, और वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है. और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, अगर हम क्लेम करते हैं कि हम बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हैं, मैंने स्टार्ट में कहा कि अगर हम क्लेम करते हैं हम होली स्पिरिट फिल्ड क्रिश्चियंस हैं, अगर हम क्लेम करते हैं कि खुदा के रूल कुछ की नेमतें हमारी ज़िंदगी से काम करती हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमें यीशु मसीह के पैटर्न को फॉलो करना लाजिम है. और मेरे साथ देखिएगा इब्रानियों की का ख़त और उसका 5वां बाब. अगर आपके पास आपकी बाइबल्स मौजूद हैं तो प्लीज़ उसमें से देखिएगा. इब्रानियों का ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 7 ता 9 आयत. इब्रानियों 5वां बाब उसकी 7 ता 9 आयत. हिब्रूज चैप्टर 5 वर्स 7 to 9. इसमें यूं लिखा है,
उसने अपनी बशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। इसके अंदर लेट मी ऐड इट, इधर जो लिखा है जो उसको मौत से बचा सकता था और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, एक्चुअली ये वाले इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह को खुदा ने मौत से बचा लिया था। जीसस डाइड ऑन द क्रॉस और तीसरे दिन खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। इधर जो मौत का जिक्र है वो इटर्नल डेथ का जिक्र है, अब्दी मौत से बचाया। ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा है और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्माबरदारी सीखी। यीशु मसीह ने कैसे फर्माबरदारी सीखी? दुख उठा उठा कर, और कामिल बनकर अपने सब फर्माबरदारों के लिए, और जो यीशु मसीह के फर्माबरदार हैं, जैसे वी क्लेम दैट वी आर क्रिश्चियंस, तो हम उसके फर्माबरदार हैं, उनके लिए जिक्र किया है। और कामिल बनकर अपने सब फर्माबरदारों के लिए अब्दी नजात का बाइस हुआ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत हो, उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तो अभी हमने इससे भी सीख लिया, इन वर्सेस से भी सीख लिया कि जीसस इज़ आवर रोल मॉडल इन ओबीडियंस। Let me read it for you in English as well for the international audience as well, that they may get some hints that what I was trying to teach and what I tried to accomplish while speaking with you all. Here it goes, Hebrews chapter 5 and it's verse 7 to 9. It says, during the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death. And he was heard because of his reverent submission. Although he was a son, he learned obedience from what he suffered, and once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. Amen. So आप देख सकते हैं, you can just get an idea from these verses from Hebrews chapter 5 verse 7 to verse 9 that Jesus learned to obey God the Father. He learned to obey God the Father. So फर्मा बरदारी जो है ज़रूरी नहीं, इसको सीखा जा सकता है, ओबे करना सीखा जा सकता है। ठीक है, फर्मा बरदारी जो है इसको सीखा जा सकता है, इट्स अ लर्नड बिहेवियर, आप इसको सीख सकते हैं। और सीखने के लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके पास खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस है। खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी मुकद्दसा मरियम को भी बदतमीजी से नहीं बुलाया। He always used to call her with the phrase respected madam. And even on the cross, he fulfilled his firstborn rights towards Saint Mary. तो इधर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इधर से हमें पता लगता है कि माँ बाप की ओबीडियंस कितनी इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ बच्चों को नर्चर करना कितना इम्पॉर्टेंट है। समटाइम्स हम अपने बच्चों को शुरू से ही सिल्वर स्पून देते हैं, हर तरह की आसाइश दुनिया की देते हैं, हर तरह की चीज़ें मुहैया कर देते हैं। फिर जब वो बड़े होते हैं तो कहते हैं बच्चा बदतमीज़ है, बच्चे की ज़ुबान ऐसी है, बच्चा ये है, बच्चा वो है, उसको ये है। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम आप में भी थी, आपने उसको प्रॉपर नर्चर नहीं किया। क्योंकि बिल्डिंग जो है वो फाउंडेशन पर बनती है। अगर फाउंडेशन कमज़ोर है तो ज़रूर है कि एक टाइम आएगा कि कभी कोई ज़ल्ज़ला या कोई झटका आया तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी, वो कोलैप्स कर जाएगी। तो इसलिए
ضروری ہے کہ بچوں کو خداوند کے اندر نرچر کیا جائے، تاکہ جب وہ بڑے ہوں، وہ اس ایج پر پہنچیں تو وہ یسوع مسیح کو چنیں اور یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ مانتے ہوئے وہ آپ کی، میری، جیسے جیسے جتنے بھی خدا ہم کو اولاد سے نوازے، جس کو بھی نوازے، وہ ان کی عزت کر سکیں۔ اس لیے میں آج خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے فضل بخشا کہ میں آپ سب کے ساتھ اس کلام کو بیان کر سکوں، جو کہ خدا نے پہلے تو اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت، پھر مقدس پالوس رسول کی معرفت کیا، تاکہ ہم اس میں سے سیکھ سکیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آج کے کلام سے آپ سب کو برکت ملی ہوگی۔ ہمارے نہایت بزرگ آسمانی جلالی خدا، تیرے فضل کے تخت کے سامنے باپ آسمانی اس وقت آتے ہیں خدا، اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند، تیرے پیار، تیرے ترس، تیرے رحم کے لیے خدا، اور تیرے کلام کی پاک اور عمیق باتوں کے لیے خداوند یسوع تیری تعریف کرتے ہیں۔ اے خدا، تو نے آج ہمیں کلام مقدس میں سے سکھایا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ یہ لا آف سکسیس ہے، یہ لا آف پراسپیرٹی ہے خداوند، جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور خدا، اور جو آج تک پریویل کرتا ہے، یہ ارریلیونٹ نہیں ہے، یہ آج تک ریلیونٹ ہے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے بلکہ اپ ڈیٹڈ ہے خدا۔ تیری تعریف کرتے ہیں خدا اس سارے میکنزم کے لیے، اس سارے باتوں کے لیے خدا، جو تو نے دنیا سے خدا جب دنیا کا آغاز کیا، اور خدا جب تو نے احکام دیے تو موسیٰ سے خدا تو نے یہ کلام کیا، اور بعد میں خدا تیرے بندہ پالوس رسول نے اس کی اہمیت کو سمجھا، سوچا، اے خدا تو اس وقت خدا اس نے اس کو روم کے اندر آئے خدا پرزن میں سے ہوتے ہوئے خدا اعمال 19 کے مطابق خداوند یسوع اس کو خدا لکھا، تاکہ خدا لوگ جان سکیں خداوند یسوع کہ ماں باپ کی عزت کرنا لازمی ہے اور واجب ہے، یہ لیجٹ ہے خدا، یہ لیجٹ ہے، یہ لافل ہے ہمارے لیے۔ ہم سب کو اے خدا فضل دے، بے شک اگر ہم ویک بھی ہیں ہمیں فضل دے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کر سکیں، ان کا خیال رکھ سکیں، کیونکہ خدا اولڈ ہاؤسز ہمارے ماں باپ کے لیے نہیں ہیں، ہمارے گھر کا بیسٹ کمرہ ہمارے ماں باپ کے لیے، بیسٹ چیزیں ہمارے ماں باپ کے لیے ہیں، ہماری انکم کا بیسٹ پارٹ بھی ہمارے خدا کے بعد ہمارے ماں باپ کے لیے ہے۔ اے خدا تیری تعریف کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں خدا تیرے فضل کے لیے۔ ہم سب کو خدا اپنی انوائنٹنگ، اپنے مسا کی وساست سے یہ خدا قوت بخش، تاکہ خدا ہم اپنے اس ویک ایریا کے اندر اگر ہم عزت نہیں کر سکتے، نہ کرتے ہیں خدا تو ہم آج سے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھیں۔ اور اے خدا اسی طرح سے ماں باپ کو بھی یہ فضل دے، جو بھی اے خدا اولاد والے ان سب کو فضل دے، اے خدا کہ وہ اپنے بچوں کو غصہ نہ دلائیں، بلکہ خدا ایڈوائس کریں تیری طرف سے، تجھے ریپریزنٹ کرتے ہوئے، تیری ریپریزنٹیشن زمین پر ہوتے ہوئے خدا ایڈوائس کریں خدا، اور ان کو اس طرح سے ان کی تربیت کریں کہ جب وہ بڑے ہوں خدا تو وہ یسوع مسیح ناصری تجھے چنیں اور تجھ میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والے ہوں۔ خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں پاک کلام کی ان باتوں کے لیے، اور اے خدا سننے والوں کے لیے بھی تیری برکت کو چاہتا ہوں، اور جو بعد میں سنتے ہیں ان کے لیے بھی تیری برکت کو خدا چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ یسوع تیرے پوتر نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔